प्रेक्षण भाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तया असाभं द्वितीयमनास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्णविहार विभ्रमाः गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्नुन्मत्तगवद्वनाद्वनं पप्रच्युराकाशपदन्तरं बहिर्भूतेषन्तं पुरुषं वनस्पतीन् दृष्ट्वा वः कच्चिदश्वत्थप्रक्षण्य ग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमः सावलोकनैः कच्चिल् कुरवाशोकनागपुन्नागचुम्बकाः रामानुजो वानिनामिदो दर्पहरस्मिता कच्चित् तुलसी कल्याण गोविन्द चरणप्रिये सहत्वालिकुलेर्विभ्रल दुष्टस्तेति प्रियोच्युत मालत्यदर्शिवः कच्चिन् मल्लिके जातियुधिके प्रीतिं वो जनयन्त्याद करस्पर्शेन माधव चूदप्रियाणवनशासन गोविदारजम्बर्कबिल्लबगुलाम्बरकदम्बनीपाः येऽन्यपरार्थभवगायुविनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहिताल्पनाम्ना किं ते कृतं शुद्धभोपदकेशवाङ्घ्रिस्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्कुरहेर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भवरुक्रमविक्रमाद्वा आहोवराहोभुषपरिरम्भणेन अप्येणपत्युपगतप्रिये हगात्रैस्तन्वन्दृशां सहितदुर्वृतिमच्युतो वा कान्ताङ्गसङ्गकुजकुङ्कुमरञ्जितायाः कुन्दस्रजकुलपतेर्हवादिगन्ध बाहुं प्रियां सौपधाय गृहीतपद्मो रामानुजस्तुलसीकाळिकुलेर्मदान्धैः अन्नीयमारह्यवस्तरव प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः पृच्छते मालदा बाहुनप्याश्लिष्टा वनस्पतेः नूनं तल्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलगान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्य कृष्णान्वेषणगादनाः लीला भगवतां स्तास्ताह्यनुचक्रस्तदाल्मिकाः कस्याचित् पूतना इन्द्या कृष्णायन्दभिबलस्तनं तोकायित्वा रुदत्तिन्यापदाहञ्चकटायितीं दैत्यायित्वा जहाराण्यमेका कृष्णार्थभावनां रिङ्गयामास काप्यङ्घ्रीकर्षन्ती घोषनिस्वनैः कृष्णरामायिते द्वेदो गोपायन्द्यस्य कासन वत्सायतीं हन्तिजान्य तत्रैकादुभगायतीम् आहूय दूरगायद्वल्कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं कुणन्तीं क्रीडन्तीमन्या शंसन्ति सार्भिति कस्याञ्चित् सुभिजन्यस्य चरन्त्याः परान्दनु कृष्णोऽहं पश्यतगतिं ललितामिति तन्मनाः महाभैष्टवादवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यदन्त्युन्नदधेऽम्बरम् आरुह्येकापदाक्रमशिरसा शिरस्याः परां नृपा दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां तनुदण्डदृक् तत्रैको वाच हे गोपादावाग्निमस्यतोऽल्पणं चक्षुंश्याश्वपितध्वंगो विधास्ये क्षेममञ्जसा बद्धान्यया सजागाचित्तन्वी तत्र व्यूखले भीदा सुदृक्विधायास्यन् भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरुन् यजक्षतवनोद्देशे पदानि परमात्मना पदानि विकृतमेदानि नन्दसूनोर्महात्मना लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवज्राङ्गुशैवादिभिः तैस्तैः पदैस्तैर्पदवीमन्निच्छन्त्योऽग्रदो विलाः मध्वापदैः सुप्रकृतानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि आदयानन्दसूनुना अंसन्यस्य प्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा अनयाराधितो मूलं भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयद्रः धन्याहो अमीराळ्यो गोविन्दाङ्घ्रब्जरेणव यान् ब्रह्मेशारमादेवी तथुर्मूढ्यघरुत्वये तस्या अमूलिनक्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानियल् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युताधरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्गुलीः खिद्यत् सुजाताङ्घ्रितरावन्निन्ये प्रेयसीं प्रिया इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य धाराक्रान्तस्य कामिना अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूनावचेत्प्रियार्थे प्रेयसाकृता प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसादनं तत्र कामिन्या कामिना कृतं तानि चूडयता कान्तां भुविष्टमिह ध्रुवं हेमे तया च प्रदात्मारामोऽप्यखण्डिता कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मदाम् इत्येवं दर्शयन्तस्ताश्चैरुर्गोप्यो विचेतसा यां गोपीमनेल् कृष्णो विहायान्या स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रिया ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ताकेशमब्रवीत् न पारेऽहं चलितुं नयमां तत्र यत्र ते वनः एवमुक्तप्रियामः स्कन्दारुह्यतामिति ततश्चान्द्रदुधे कृष्णः सावधूरन्नुतप्यता हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरद ददृशो प्रियविश्लेषणोहितं
ദദൃശോ പ്രിയ വിശ്ലേഷമോഹിതാം ദുഃഖിതാം സഖീം തയാ കഥിതമാകന്യമാനപ്രാപ്തിം ച മാധവാൽ അവമാനം ച ദൗരാത്മ്യാൽ വിസ്മയം പരമം വിയോ തതോ വിശന്മലം ചന്ദ്രജ്യോത്സ്നയാവത് വിഭാവ്യതേ തമഃ പ്രവിഷ്ടമാലക്ഷ്യ തതോ നിവവൃതോ സ്ത്രിയ തന്മനസ്കാദാലാപാദദ്വിജേഷ്ടാസ്തദാത്മികാഃ തദ്ഗുണാനേവ ഗായന്ത്യോ നാത്മാകാരാണി തസ്മരു പുനഃ പുളിനമാഗത്യ കാളിന്ദ്യാഃ കൃഷ്ണഭാവനാഃ സമവേദാജിഗോഃ കൃഷ്ണം തദാഗമനകാംക്ഷിതാഃ. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംവിധായ തസ്മസ്മിൻ ദേവപാധേരാസക്രീഡായാം കൃഷ്ണാന്വേഷണം നാമ 30-മോऽധ്യായഃ. സർവത്ര